One TV Patrol. Mga public elementary school sa Osamis nakadawat og Smart TV gikan sa Asenso Administration. Miabot og 241 ka mga units sa Smart TV ang gihatod sa Asenso Osamis Administration ngadto sa mga public elementary school ning siyudad sa ulahing learning materials acquisition. Ang ulahing acquisition activity ay tabo bag-ulang sa Osamis City National High School nga gipanguluhan ni Mayor-elect Attorney Sam Norman Go Fuentes sa ngalan ni Asenso Pinoy Party List Congressman Indy Waminal. Kompleto usab ang presensya sa mga sakop sa konseho nga gipanguluhan ni Vice Mayor Bebeneri o sa DepEd personnel nga gipanguluhan ni Osamis City Schools Division Superintendent Nimfal Lago. Ikalipay kaayo sa DepEd Osamis ang nagpadayong suporta sa Asenso Osamis Administration alang sa mas gipalambong edukasyon ngadto sa mga kabataang Osamisnon. Nagkanayon si Mayor-elect Attorney Sam Fuentes nga gituyo sa Asenso Osamis Administration nga Smart TV ang ipang-issue ngadto sa mga elementary o integrated school sa rason nga gamit kaayo kini kon mukuha og learning materials ang mga magtutudlo sa internet. Sa modernong panahon karon, kinahanglang mosagup na usab ang DepEd sa moderno o international nga mga paagi sa pagtudlo. Gawa sa acquisition sa mga Smart TV, madasigon usab nga gipahibalo ni Mayor-elect Sam o Attorney Sam Fuentes ang unom ka mga public school nga mahatagan og pundo alang sa school projects usan niini ang pagpalambo sa perimeter fence. This begins to the grades 3, 4, and 5. And puhon-puhon na po, ato na po na siyang i-update, i-level up na sa nato ang necessary educational materials, especially when it comes to technology, modern technology, ng adaptation nato sa ato ang classroom. Because lagi, we are focused on maintaining the standard and achieving a high standard para sa ato ang mga learners. We would like to acknowledge the daring efforts sa ato mga kinahusgan ng mga district supervisors, sa ato mga principal, sa ato mga superintendent who are working hard nga gikamot yun na we can come up with a high standard of education. So in behalf therefore of our City Mayor, Attorney Henry Indy Waminal Jr., our Congressman-elect also for Asenso Pinoy, in fact, you might be addressing him later on as Congressman Asenso from here on. Again, allow me to give the message for today. It is with great pride and purpose that I stand before you as we gather here this afternoon to bear witness to another significant milestone towards our shared vision, the LGU and the DepEd, for a better, smarter, and more progressive Osamis. Let me assure you that we will continue to strengthen whatever initiatives that might have been started for the benefit not only of our school teachers, but not only for the learners, but also for our school teachers. We will further invest in the future of our youth and support our hardworking teachers. We will continue to use local funds transparently and responsibly to ensure that every public school in Osamis City has the presence and the support of the City of Osamis. One TV Patrol.